नमस्कार आमी दीपंकर तोमरा देखछो आमार चैनल इजी आर्ट। तो फाइनली आमादेर गभर्नमेंट आर्ट कलेजे लिस्ट बेरिये गेछे जारा भाइवा भয়েসে सिलेक्टेड कैंडिडेट आछो तादेर लिस्ट वेबसाइटे दिए दिएछे। तार जोन्नो आमी सबार प्रथमे गूगल क्रोम ओपेन करे निচ্ছি। गूगल क्रोम ओपेन करे नेওয়ার पर एखाने लिखे निচ্ছি गभर्नमेंट कलेज अफ आर्ट एंड क्राफ्ट। एखाने लेखार परेई देखो गभर्नमेंट आर्ट कलेजेर पेज ओपेन हो गेछे। एइबार आमी चले जाচ্ছি वेबसाइटे। वेबसाइटे चले आसार पर देखो एखाने लेखा आछे एडमिशन रेजाल्ट। तो एडमिशन रेजाल्टेर ओपर क्लिक करे निচ্ছি। क्लिक करार परे देखो प्रथम अपशने क्लिक करे निচ্ছি। এই দেখো এইখানে সুন্দরভাবে দিয়ে দিয়েছে पेंटिंग डिपार्टमेंटेर नामगुलो प्रथमे दिया आछे देवा आछे आर कि। तो देखे नाओ एखान दिये परपर 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 देवा आछे। आमी आस्ते आस्ते स्क्रल करछि तोमरा देखो। और जारा नतून देखछो आमार चैनल अवश्यई सबस्क्राइब करे दाओ एरकम आर्ट रिलेटेड आरो भिडियो देखार जोन्नो। और भिडियोटा भालो लागले अवश्यई एकटा लाइक करे दाओ। और तोमरा जारा भाइभाते एबार सिलेक्ट होले ना तारा दुःख पेओ ना आर कि। नेक्स्ट टाइम आबार प्रिपारेशन नाओ। और आमार चैनेले तो प्रिपारेशनेर जोन्नो भिडियो आमी आपलोड करब एबार थेके तोमादेर जोन्नोई। तो तोमरा आमार चैनेलटाके अवश्यई सबस्क्राइब करे बेल आइकनटा अन करे रेखो। तो देखो पेंटिंग डिपार्टमेंटे प्राय 54 जन स्टूडेंट्सदेर नियेछे। एबार देखो लेखा आछे पेंटिंग इंडियान स्टाइल। आमी आस्ते आस्ते स्क्रल करछि तोमरा देखे नाओ। बंधुदेरके अवश्यई शेयर करो कारण अनेकेई এবছর गभर्नमेंट आर्ट कलेजे एंट्रान्स एग्जाम दिएछे। तारा अनेकेई बुझते पारछे ना किभाबे लिस्टटा देखबे। तो এই ভিডিওটা সবার জন্য আর কি করা হয়েছে। तो देखते पेले 27 जन कैंडिडेट निয়েছে आईपीते। एबार मडेलिंग एंड स्काल्पचार देखे नाओ कादेर नाम आछे। परपर परपर समस्त नामगुलो देवा रयेछे। प्राय 33 जन के वाइवा वॉइसের জন্য ডাকা হয়েছে। এবার দেখো গ্রাফিক ডিজাইন অ্যাপ্লাইড আর্ট এখানে কতজন নিয়েছে দেখে নাও। আর তোমাদের নামগুলো আছে কি না দেখে নাও। আর ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দাও যারা নতুন দেখছো আমার চ্যানেল। কিছুক্ষণ আগেই আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম এই লিস্টেরই। তো এবার ওয়েবসাইটে আর কি দিয়ে দিয়েছে। তোমরা একটু ভালোভাবে ভিডিওটা দেখে মিলিয়ে নাও নিজেদের নামগুলো রয়েছে কি না। পরপর পরপর সব নাম দেওয়া আছে। প্রায় 57 জনকে নিয়েছে জিডি ডিপার্টমেন্টে। এবার আসি টেক্সটাইল ডিজাইনে। তো টেক্সটাইল ডিজাইনে নামগুলো তোমরা একটু দেখে নাও। যারা নতুন দেখছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অন করে রেখো কারণ আর্ট রিলেটেড ভিডিও আমার চ্যানেলে তাহলেই তোমরা দেখতে পাবে। সবাইকে কংগ্রাচুলেশনস যারা ভাইভাতে সিলেক্ট হলে খুব ভালোভাবে ভাইভা ভয়েসটা দাও। সবাইকে অল দি বেস্ট। তো এখানে 42 জনকে নেওয়া হয়েছে। এবার আসছি ডিজাইন উডেন লেদার ডিপার্টমেন্ট। এখানে দেখে নাও কাদের কাদের নাম রয়েছে।
33 জন ক্যান্ডিডেটকে নেওয়া হয়েছে ডিজাইন উড অ্যান্ড লেদার ডিপার্টমেন্টে। এবার আসছি সেরামিক্স আর্ট অ্যান্ড পটারি ডিপার্টমেন্টে। দেখে নাও কাদের নাম রয়েছে। যাদের নাম এবছর আসেনি তারা হতাশ হয়েও না, নেক্সট টাইম আরও ভালোভাবে প্রিপারেশন নাও, আশা করি নেক্সট টাইম হবেই। আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থেকো আরও নতুন নতুন আর্ট রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য। তো 24 জনকে নিয়েছে সিপিতে আর কি। এবার ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, তো এখানে দেখে নাও ইনফরমেশানগুলো কী কী দেওয়া রয়েছে। তো এখানেই শেষ করছি আজকের ভিডিওটা। তো দেখা হচ্ছে আবার পরবর্তী ভিডিওতে।